আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট করব। तो चलिए शुरू करते हैं। মনটা একদম ফ্রেশ। মনে হয় পিছনে ডোন্ট স্টপ লেখা আছে। চলেন একদিন খেলি। বুঝছি আপনার মন অনেক বড়। সেরা পাহাড়। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।